Maabig, magayaga, masantos, ya kabwasan da balang sinansakay ya pinablin dumuringel na sayan na programa tayon early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti dahito nga programa tayo. Sapay kumaket, adda kayo iti nasyaat ken naragsak nga kasasaad tatangal daw iti Martes. Good morning, Manong Ben Jovellanos and Oscar Dolormente. Kanta pa tayo at technical side, si Chief Technician Edwin Inong. Say, amigo yo, your one and only in the morning. Nakaulap yo ada saya na programa ada pangidalat dat na saray manunaniran impormasyon balita ya nagagawgawa ada Caliber Liber balita da kabangibang iran na munisipalidad kabyangan lay apatiran na syudad da luyag tayo na Pangasinan. Aray kabangibang iran na probinsya tan balita da nasyonal tan paway na bansa. No wala ra so gabayon itawag imano, wala ray gabayuran ipasabi. Reklamo yod sararatay kabaranggayuratan. Saragyuraratan niya itawag at panamaglay na telepono 0920-954-8473 o dino 0968-677-7070. Good morning at kinan Master Zarlo. Singang ka po yung hangover mo Okay. Pantungtungan ti para yay very basic ira ya problema kada sakay ya baloy syudad. Number 1, basura, traffic. Basura tan traffic. Araya su manunaan niya problema. Nujad peace and order ni baga tayon mi maraan ni maraan ni tatay gagimira aliwamot nin deteriorated so peace and order. Wala rin nagagawan krimen pero isolated o dino araya at tawagan tayon
Niba na lagi o kumbaga aramay kiniraraya matalag ya nagawa. Pero daily tana inagaw-agaw ta na tatoy gagimira si problema tayo. Traffic. Problema tayo. Basura. Ni amay-amay sunana awat kuya chat. Malapod saray ay arumya balay. Walay naawat kuya chat o kaya text message malapod sa kuya konsihal at arumya balay. Aya aliwan nearby municipality na aliwan nearby municipality Arawi malapod Eastern Pangasinan singa Asinggan jad walamot ire malapod Nueva Ecija malapod arum niran lugar kabalayan. Ano ba naman kanto sa inyo? Masyadong matraffic, ang daming basura. Araya at ato'y gagimira. So, manunaan niya irereklamo. Laut-laad saray bisita, yauunladya at ato'y gagimira at syudad tayon dagupan. No traffic sa pantong tuwan tayo, actually aliwan dagupan labat. So, problema at satan. Problema ay balay na bimalay. Problema mo't irarayay arumniran nearby municipalities no nilira at traffic. Tabalbalag so perwisyo ya iturtutan Balbalag ya kinitan. Amay gastusan. Tan abala. Balag ya gastusan tan abala. Sikatutan. Su problema tayo. Ya manunaan, ya ipapasabi, tan manunaan niya talagang nalirik na tan na uobserbaan tayo. Pero aking balat, dyan aruma lugar, aliwan tanto suntanlan na problema. Jad kalasyaw, problema mo tan, pero mainumay damot balat, ya remedyoan, mainumay damot irarata niya ayusan, ya klasiran na problema at traffic. Pinablimiran dumural. Pero ulat tayo, saya problema at basura. Antoni kasi rason, tanggap mo sa gabal. Anggap mo sa gabal. Watala, ya amin iraratay approval at sararatay appropriation supplemental budget tan arumnira ya financial obligation sa syudad tayong dagupan watan so financial capacity balbalag so income na syudad tayo. Pero akin yasay magmamaliw ya surplus traffic tan basura. Antoni kasi makasangag rason unaan ibabagara anggapoy budget tatitikulen babaraan sasaraan haharangan nasaray mayorya at sangguni ang panglungsod nakalara anggapulara anggapulara ditan irarate ibabagaran sa gabal walay sakay ya akalusot pero virtually damot lamang kasi dan nanto kamanlarad tanya committee o anto kaman lang klasen pangkanawnawa ya makapansalita o
makapangipasa na sararatay ordinansa o resolution. So virtually unopposed iran amin at ating agagimira gawadan amin naratan planggana, kutsara, kutsilyo, kaldero, kawali, amin lagtan gawadalay kusina, sikaralan amin sumanluluto. Pero akin at unyanin sinsya. So, problema tayo at ating agagimira. Okay? Akin. Ni komparatibo at arom ya pahasen sarasarag damot balot ya gawon iraratan. Jad balay na bayambang wala tay tatawagan daya task force disiplina. Walatan task force disiplina. Ja at syudad na Dagupan wala tay artikulo 21 o baka artikulo labatitan. Jada bayambang kabaluyan talagan strictly enforce itan so task force disiplina kabaluyan yaaya ikakana ed intiron barangay. Imagine mo tay karakol na barangay at bali na bayambang unaabot lagid mga 77 plus ya barangay itan. Aliwan labat ya at munisipalidad o sentro na balay so enforcement nasatay task force disiplina edabitlan balay na bayambang. Ya talagan no ginawam su violation nan sumlang ka edasatan walay multam nakulong ka or mamulta ka ni nakulong ka ni. Walan wala sudusa ya kaakibat katekep na satay pansumlang mo at sararayan executive order nila bat iraratan aliwan ordinansa numambilang duma imay executive order at ordinansa. Pero nanangang mo matintinunos nanangang mo ya araraya at disiplinado totoo tan untutumbok at saratay igaganggan na chief executive aside at sararatay ordinansa ipapaksab at baloy na bayambang munisipalidad itana soon to become a city. Itatrabaho damot la so cityhood tutan habitlan baloy na bayambang. Pero ayalanti si babaga tayo task force disiplina. Sa pandumaan tayo at balay na bayambang sa balay na bayambang agamang kukulikta na sararatay garbage fee. Agamang kukulikta na garbage fee. Diyan syudad na Dagupan, saray residentes, Marakel, mambabayar na sararatay garbage fee. Except at sararatay malakas at patugan, tan sara may talagan mairap ya panagbilay. Akin balot yan na i-impose da itan. Antoy ibayar da. Ta agara man babayar na sarate garbage fee. Kukuliktaan na munisipyo
iraratan sa basura. Parehas mo't labat. Yan o kinulit tam dya, ibiyabiyahe na mo't at Tarlac. Ibiyabiyahe na mo't at Tarlac, mambabayar mo't iraditan, tipping fee. Itan at baloy o syudad o probinsya Tarlac, Kuantila. Antayo, sa ipapalapag dalabat ditan, tinawag ya amin iraratay barangay kapitanes, tinawag ya amin iraratay kapulisan, tinawag iraratay barangay tanods, and other kiniratan na may force multipliers. Kinatungtong iraratan ng former Mayor Cesar Kiambao ya si katutan su chairman at satan ya task force disiplina sa ikaantabay to amay dati na konsihal Vice Chairman to Amore Hunyo. Mamimiting ira. Yasay kwanto aliwalabat. Ja ed munisipalidad o jad ba vicinity na baloy. Implement itan. Nagaingan intero ya 77 barangays. Kailangan itan so segregation. Atan labatla subayaryo kwan. Agmi kayo singilan na sararatay garbage fee. Say obligasyon nyo labat man segregate na say basura. Sikatutan so obligasyon. Matintinunos. Malilinis. Ang gapoy problema. Municipalidad ita na. Municipality at nagawaan tutan ikumparam at syudad. Antayo sa kayak at saray nasasakitan mo ta siyakmet lanti so pangi pupurwardanda na sayay problema. Wala impurward na siya. Pinicture ton amin. Pinicture ton amin iraratay kawalaan na saray basura niya ni. Ya singa Christmas tree itan. Singa Christmas tree. Tasay Christmas tree maya-maya kasabit-sabit ira. Ya di dekorasyon. Unatan, jad sararatay kaabungan, ya singa saya ay abal-balkot, ya insasabit-sabit da, ed saray aral aje padir kabalayan. Impurward to ay. So sa kaya opisyal, nabaloy mo't, opisyal, nabaloy. Forward to siya. Ano ba ito? Kanto? Outstanding ang barangay mo. Kanto dyan. Ay, siyempre, outstanding sa barangay mo, niya bala tayo. Kanto atate gagimiray, panunong turaratay, abong bunton, iran, basura, santi ibagan, dugyot,
magre-report na ako kanto sa 8888. Sabi ko, go ahead. Maganda yan para makatulong ka. Walang kasalanan ng barangay dyan eh. Ginagawa naman nila lahat ang kanilang trabaho, responsibilidad o obligasyon. Kaya lang, hindi sila pinapayagan na magtapon ng basura dun sa dump site. Kung minsan, ang rason, wala raw dump truck. Walang panghakot. Di may amay, dananang kod social media, ipupus dararatan, bumili tayo ng ilang dump truck para sa panghakot ng basura. Pero, anto'y nagagawa natin sa problema, trapisura. Trapisura. Traffic na, basura pa. Good morning. Ada saray pinablin dumaringil tayo. Wala si Kiray, opisyal na gobyerno. Ajad LGU. Ay. So problema tayo. Subok yo. Lakayo. Manakar kilang bengat. Ditan. At kawala ay dump site. Kasi katutan lang ti, manjajaging tayo every Saturday or Sunday. Karon tayutan, mga 10 kilometers. Malapulatan at tundaligan going to Bunuan na Binlok. Iiwasan mila so nakar. Ditan at kawala ay dump site. Diya kamila at gilig na dayat. Ya unakar. Paunlaman at Bunuan Binlok. And then, papawil ka ditan at MacArthur Park kaya gasumpal. Papawil ka lalamot ditan. Amay-amay sunasabat mo. Antay ibabagara. Ang baho. Nakakasulak ang amoy. Anak nakseng. Kabaluyan, ang bango-bango. Subok yun labat. Subok yun. Sikiran opisyalis sa siyudad na Dagupan. Manakar kayo. Agyula gabay sumanakar sa tay kulay kalsada. Jakila ed bye-bye, yakila ed gilig na dayat. Naangob yunin sinsya. Ya anak nakseng ya angubitan ya unna loob ed eleng dalagan tunyegun to so kin mo. Ulom da amin latan. Nakaka lusa tawag tuman. Ha? Lusalok, anto tay tawag tutan. Yakabanget. Pero, nanangnang mo social media, ibagaran, ito, ginawa na natin itong ecotourism project. Ipanangnin to, may amay. Tanaman, watan irarate, umbrella tree, unto kamanlarang klasin, tanaman niya, green. Uy, agilay dakap. Narup tila tay 60 years old problema at basura. Nananang mo, ipopos daw social media. Sa nananang tayo balot, nulakad tan, actual, ay nako. Awan lat di, awan lat ta. Isumot lang nga iso, kabaluyan. Makapainsulto yay, si kay makaawat, i-post dad sika, i-forward dad sika. Outstanding? Ganito ba? Kwanda? Ay, siyempre, tagad-tanak mo't, barangay kumutitan. Opisyal mo't so anak ko.
agad ang sakit mo mo, tiyawatan, di ba? So, ipapasabi tayo yan concern team. Na ikumpara tayo kung kulanti at sa kaya munisipalidad. Kasi nga si Bali na Bayambang. Sa syudad na ordanita, walay sanitary landfill dala. Yan nununutan tayo tan, nututungtungin tayo itwa. Sika tayo kumon. So dapat ya manunaan, ya walatan so sanitary landfill taang aliw na susudad na dalin ditan at San Jacinto Barangay Away. Yaaya kumun at pipinabangan na intero ya 4 distrito at luyag tayon Pangasinan. Angga po ta lapod politika, lapod pride, false pride, kabaluyan, nga sakripisyo, yamin, mampirwisyo, suto, at ating igagimira. Imagine mo tan, 16 million sing gastos at satan, apaulyanan labat, ta asalatan bilang mayor si datin Andilad Bilay BSL. Oh, antiga ba ito ni Bagamay BSL? Basura sa lansangan. Ninyutan ha. Ya importantitan kumun. Nagtayo kumun lamang problema at sarayang kaplusan. No, tungtung ito, pabil tayo ibiig tayo ikinjay, i-sit aside tayo maganutan. Singa sa may panahon ng dati, ya Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Nan sikato so pinatakyas, pinalaksab at Malacanang. That was 1986 February 25 or 26, I think, 1986. Pinalaksab at pakapanyari si dati Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Pero, nan sikato sa manlaad Hawaii, sinulatan to si dati Presidente Corazon Aquino. Yasay kwanto nakaukulan ya ipatuloy mutan ayalabat sukereweng kutsika ituloy mo tay Bataan Nuclear Power Plant ta unsabila so crisis at enerhiya agtutan tinumbok atana testimonyatan at ate gagimira ng datin Vice President Salvador Laurel. Yasikato mismo, so ang iteran na satan niya sulat ng datin Presidente Ferdinand Marcos. Inter at kinin Salvador Laurel, Salvador Vice Presidente, tsara man na panahon, inter to itan. At kinin Presidente Cory Aquino. Yaatan sa ikwanto i-prioritize mo yung project atan sa Bataan Nuclear Plant taon sabila so crisis at kuryente. Agto sinisya nagmaliw yung motbol sa Bitla ya Bataan Nuclear Plant ang gadnatan. Agtutan in-implement ng dating Presidente Aquino. Siyempre, agto project. Agto project. Kanya nagtutan intuloy. Anto agawad sama na panahon. Karoon tayo na crisis. Maingal sa intiron syudad, maingal irekabangibang iran munisipalidad akin. Ta inagaw-agaw so brown out, blackout, maingal sa generator. Natandaan nyo tan? Araramay wala re aquarium daed abong yung manaalaga na sarate arwana inaatoy yamin
Oh, kanyan maingal. So intirong kalibor-libor watan so generator. Kimita, irarata negosyante ng generator. Sikatuman. So agawa. Again tuloy, irarata na proyekto. Yang ganatan ilalaban ng Congressman Kuwangko na segundo distrito. Anto epekto kabaluyan at agaya bayaran og konsumo na kuryente. Power interruption. Untan, sugabay itong kabaliksan na sa ipapaliwawa tayo satan kumon ya sanitary landfill. Ya sikatayo kumon sumanunaan satan. Pero sa syudad na Ordaneta, sikato sa an-implement at satan. Ya pakakal mo antutan. Balbalag sunana almuto at satan. Taara pigaran munisipalidad. Hanggang syudad na Bagyo, I think, nankinditan ng bantak mo ditan. Mambabayar ira. Natan, insubul mutla na syudad na Ordaneta, siyempre, karakal lang na mambantak ditan, panon to mutla basura miya amila na akin, na accommodate itan, at sa atin dalin mi. Kanya impatunda to, pigara labat la, selective labat larang balay, at sumambabantak ditan. Sika to. Nanang nangyo, nasabat yutan ditan, malapo kayo dya, dagupan, nasabat yutan, pimaludpud. Iraratay truck, man tutumbukan, nabasa yo, nabubulok, hindi nabubulok, at ditawag to may sakit, taluratan taluran truck mo't itan. Sana na imay, nabubulok na basura, sana na imay, hindi nabubulok na, segregate lang namin ito. Ibabantag na ditan at sa tay sanitary landfill. Sa bali na bayambang, segregation, strictly enforced. Ibabantag damot sa basura da ditan at kapastarlak. Municipality iraratan. Pero the only first class city in the province of Pangasinan is Ordaneta. Manong Tumbuklay Alaminos, San Carlos at Tilaklay Dagupan, Sang Kasamputan. The premier city, si Katoy Ataw-Taw. Balbalog sa budget to, bilyon masulok ito. Kulang-kulang ya 2 bilyon latan. Akin yaon niya problema nin aarapon tayo. Kulang na enforcement kabalo yan. Nagdakal ay ginawa ya seminar at satan konferensya Republic Act 9003 diyan to kamalarang klasiran national laws nga po sunan sumpalan to kabalo yan. Lunes, Martes, hanggat Huwebes na dalan mo dito nagkarkarsada, abumbunton, irarata niya basura. Mambabayar tini na sarate garbage fee. Samantalang diman at balay na bayambang angga po ibabayar da sa ikuan na amay municipal administrator si attorney I think Rubilin Dillon nagkonto yung arantuman basta may abogado da may administrator da miniting tura namin kaiba si Mayor Kiambao sa ikwanto hindi namin kayo sinisingil ng garbage fee. Ang bayad lang po ninyo ay ang segregation. Nagawaan da? Nagawaan da. Pero nanong social media, isinara na po natin ang mahigit na 60 taon na problema sa dam site.
ipanang damat, bali-bali picture da. Sa ililitraton da, may jabyuk. Araramay, maya-maya tanaman niya umbrella tree. Ibagara, ito ginawa na natin ecotourism park. Pero nulaan mong personal, arawi kani, watang kanilabat, at sa tay simbaan na muski. May simbaan na muski, simbala nanti muski ni. Atay muski na saratay Muslim. Nasingob mula. Nasingob mula ya talaga. Anak nakseng nga antuya. Laon nyo, pasyaryo. Tanang ninyo, no, tuwa o dino andino mantitila tayo. Saya'y ibabagak. Tapos kami kasi aliwan dili, halos Saturday, Sunday, watanak eman walking from MacArthur Shrine niya gatuloy down to Binlok. Di man, nagkula ay lagpasan mo ni man so Bifar. Diri so, singgirla no, umbultang kalabat lad ilugat sampabyan la. 10 kilometers walking. Kabalon, nasingob mo subangot. No akin. Pero napapansin ko di man tatabunan da. Tatabunan da grabulansan. Wala amoy akasaliwulad saya kung kutakinit. Maawang lamay tatabunan to, baka naanit sana nila'y makin property at satan. Ano amay babaga tayo lanti at atuloy kumun itan so away iya pinabangan na interon balay na 4 distrito nga pulay problema tayo at saya yabitlan basura. Bakal mo anitan niya singa syudad na Ordanita. Strict enforcement lambangat. Singa gagawin na Municipality of Bayambang. Kanyan, pabagak kailanang kinang kagawad Calderon sa chairman na Health and Sanitation at Barangay Pantal. Karga mo CCTV camera tay kanto taditanda ibabantak kanto mismo atipon kasan mo at kalamor ya gagawin to tay trabaho to hakot di man hakot dya mantik si Jimmy Torrio mantik si Tony Pats dyan area mi unya mantik irarate tagadtan at Sunrise Subdivision ipawid da iraraya ya klasiran na video niya video dugyot kunda siyempre na-insulto ka mo ang sakit mo di ba barangay mo pisyal so anak mo at award din ni tanay nationwide at sika itupag dat sika katun sa ikawangkot no man report aklat 8888 kanto sige you can do it, kang kula. It mo na. Mas gabay ko mo. Tapi ano walay action niya gawaan. Si Katuya. Palbalag mo sa budget tayo. Di-display na mo. Ipapanang nanda mo social media. Raratay. Sinasaliw daran dump truck. Pasikatan at barangay na sarati patrol natan. Wala rin patrol na. Disaster kin, walang babangil. Gagawin da balit lararatan niya personal vehicle. Antoni makasangag rason. Wala nang sagabal. Wala nang sagabal. Antoni rason. Akin at agni nagawaan iraratan. Puro labatla lip service. Puro labatla social media. Puro rhetorics. Mampalit tratura, mamimiting ira, walay mararakap ya kapsyon at social media. Pero ang kapoy action
Angga po. Awala di, awala ta. Nababalaw ta. Ang sakit mo no si kay pangipasabihan da. Nako. Oh, mapalasapas laray chat. Mapalasapas laray text. Mangibasa tayo'y sandaresa tani. Dakdakle at tabunan su kangaranan to Nasa na yung tissue natin dito, Ka Edwin, para malinisan natin itong reading glass na binigay sa atin ni Doktora Mela de Vera. Karakol na reading glass yan Oh, mayamay. Basaan na ito makabasa tayo na sararaya ichachat darajay. Ni malalari unsisingit. Unsingit lang. Sige, gabay dan tampol pailugay. May babagak lanti, the first shall be the last, and the last shall be the first. Tabunan lang, kula nabasa, okay, medyo makatagay sugrado to okay. Si kanto jay, gandang umaga idol, bakit parang walang gobyerno dyan sa tapat ng Magic Zamora Street? Kanya-kanya na mga tao dyan. Parking doon, parking nasaan na? Parking doon. Dito, parking doon, parking dito. Diyan dumadaan ang mga jeep. May singit ni. Kini singit ta singit. Ramil Velasquez tan Magdalena Rabago. Diyan dumadaan yung mga jeep ng bunuan. Walang nag-aasikaso, pati daan, grabing sira-sira. Antay mo kasi, kalaban sa negosyo yan. Kalaban pa sa politika. Di pa bayaan mo. Ganun lang yan. Yun na lang ang sagot natin. Kalaban yan sa politika at kalaban pa sa negosyo. Yan. Perlita de Los Santos Alvarez. Good morning, madam. Thank you for the greetings. Happy birthday Manaya at kinang former City Administrator Vladimir Tamayo Mata. Happy birthday mat at kinang Nyera Gakuya Langit. Happy birthday mat at kinang kapinsan ko Jerry Navarro. Happy birthday mat at kinang Marcelino Planta Amma Inna. Si Perla Diaz pero walad Amerika. Aratan January 13. Good morning at kinan Jane Magsano, Agustin Perez at Sacramento, California, USA. Si Ariel Tamayo, Ernesto Muzada, si Sophia Matias Ditan at London, si Randina Samson dyan sa Labrador, San Gonzalo. Okay? Mike Kalimag, awatang kamanaya od Cebu Mike Kalimag, are kabiyangan na Kalimag family. Ditan od Saraya kabiyangan, ditan od Maramba Kantin. Dumuringil tayo. Aray dumurungil tayo mo ditan at Barangay Herrero.
Glory Sanchez Maramba, Rafael Mangalyag, Marites Soriano, si former kagawad George Yambao, Jolens Antipulo, Cristina Ocampo, Tristan Gulay, JG Gamboa, Maxi Soles, si Colonel Brendon Palisok. Thank you very much for the greetings. Andiringal si Colonel Brendon Palisok, former Chief of Police. Saan ka na ngayon, idol? And happy birthday nga pala kay Colonel Neil Mero, dating Chief of Police na Siyudad Tayon na Dagupan. Si Ambi Cantago, si Dina Valdez, Gina Calyanta, Rumi Zabala, Benedict Dumayas, hangga po ka, kalabyan, Benedict, Joseph Estrada, si John Van LG, Niknok Tolentino, sa ikwanto, wala pong pagbabago. Mas lalong dumadami ang adik ngayon. Panahon ata nila ngayon. Panahon ba nila ngayon? Kuanon Niknok Tolentino ditan ed Herrero Perez. Ay no nanangmud social media, may raratay biktima na sararatay, drug addict, papatin, pinapati, dararatan, ya biktima da, repundara. Sikatutay gabay na gobyerno natin eh. Inakusan damot lang tiya sikatumat sa kaya drug user at ni nga po. Pati chief of police, may chief PNP mismo, sa mga ibabaga na kapag gumamit ka ng droga, hindi ka naman addict. I-justify ito ni dahil nga sa trabaho nila, kailangan nila yan. Ay, nako! Binibigyan pa ng rebulto yung mga adik. Binibigyan pa sila ng ditawag na sa may kindaditan, wala may kindaditan eh. Inkargadag kongreso eh. Harara may biktima na tawag tayon na biktima na sarara may ibabagaran extrajudicial killings, ingawandara na kindiman da kongreso mismo ha. Kanyan kung adik ka, may rebulto ka. May rebulto ka kung adik ka, kung drug user ka, may rebulto ka para kang bayani. Bibigyan kanila ng mga kagalangan na yan, kung ano-ano. Recognition, commendation, kung ano. Di wag na tayo magtataka. Bakit nagkaroon ng rebulto yung adik? Kasi ang ginagamit nila, bato. Kaya kapag ka bato, rebulto. Joseph Magbanwa Diaz, Marlon Bauzon, si Hollywood born ditan America, Roderick Tamayo, Buds Vidal, Singerlay birthday ng Buds Vidal no Sabado la, si Lynn Coronel Magdalena Rabago, si Kagawad Abjan Caballero, happy birthday mat. Kagawad Jerry Perez, Kapitan Richie Gomez, si Tan Herrero Perez, si Roberto Nemer, si Angela Di Guzman, pusit-pusit, si Jacobo Bundok Fernandez. Aramay atabunan lay kangaranan nyo, pasensya kila si Bogs Vidal, Tansiban sa Vidal, si Jorge De Vera,
Kagawad Reggie Atilio, tan si Kagawad Julie Cornel and Jojo Baljihos na Poblacion Weste. Siyempre si Kapitan Makmak. Okay, happy birthday mo at kinom Marites Soriano, si Javier Reyes, si Victor Castro, Leo Rosario, Brian Tal Placido, si Mario Ico, si Napoleon nating lahat, Napoleon ko. Hey, another reaction. Good morning, Idol. Paano pa magiging first class city ang Dagupan? Naanod na sa baha. Si Kiwot, sotel kayon maong. Pero, amalanti, dati, manunaan tayo, we are the premier city of the North. Tagaway. Antoy agawa. Si Katuya So, makapasinagam My city, my beloved city. Mar Brian Maramba. Good morning. Lautlag kinan tatay Mario Maramba ditan Bunu ato Bacayao Norte. Engineer Oji Cornel Bintinilla. Madam Lani Bautista, Madam Lani Bautista Paragas ditan Balay na Malasiki. Ima Alipio, Lin Coronel, Delpin Kalmatan, si Merly Nicolas, Joey Gaho, by the way, si Mang Ruben Pabito, kumusta ka la? Mang Ruben Pabito, Ma'am Pabiskag ka. Man pabiskag ka. Pakasil mo tay lamalaman mo tan. Huwag kang bumigay. Wag ka munang bumigay. Tatayon talaga na watan niya araratay panani siya da Diyos siya katawan. Watan supplier sa tatay gagimira. Si Kararaya mampapakasil si katayo. Basta ang tawag tila ba? Mang Ruben Pabito. Sabi ni Mildred Jubilanos, pakigreet po si former City Administrator Vladimir Mata ng happy birthday. Don Ramon Bautista, gitan Region 1 Medical Center tan Balay na Manawag respectively. Si Brother Rocky Basandani say kwanto jay make more moves and less announcement. Yun, action kwanto sugawan aliwan rhetorics. Kanyan sa problema ko no traffic na basura pa. Boss Palang de Guzman tan si Boboy Kokya.
Good morning at kinan Engineer Willie Salayog, Barangay Kapitan na Barangay Tambak. Amigo Rene Velasquez, si Wilma Cabico, Kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis ni Tanod Pugo Grande, Raimundo Dizon, Remedios Mendoza, Kagawad Bona Mendoza, Nardo Tibay, dan si Iba Mendoza ditan da Karanglaan, Stephen D, Jerry Lara, Kerwin de Guzman, Wajanire Pakabat, malalapot saray manangan tabay. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start a magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, strong and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayo mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya.
Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita Kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nararasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw! Ang Victoria Place Magic Supermarket! Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket, Housewares, School and Office Supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Goodbye lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Orly in the morning. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kinan Jesus Kabigon. Tan si Botong Santillan ditan Sitio Kalamyong Bunuan Geset. Kaibalatan si Blas Balulong. Blas Madulas. Charito Lumibaw, GR Mamaril, Ron Tandok, bawat segundo may Armando Segundo, Cecilia Morante, Manuel Olier Labsan, si Mike Labsan Jr. Juliet Cernardo, si Nelda, aray Zumba adik kuno ditan Eda Buluzan, si Kerwin Di Guzman. Thank you Sararatay, greetings. Yagamanundan greetings Siraratan, and thank you for your prayers. Pat Molinaong, si Daniel Albert Flores, Ramil Mejia,
O si Jess Binluan. Aha. Nasaan na yung nagreklamo sa atin kahapon? Jess Galban. Jess Galban. Sa ikwanan Kagawad Ferdinansoy, tanilatutan ko ni irireklamo ya drainage siya ang gapoy outlet. Siya outlet to ditanod sa ating kulay kusina yo. Kwanto aliwamot yan, banget aman niya outlet undiri sod sa ilog o tanggal, kwanto mat? Aganta, baka adral mo so ken sense of kinan kagawad soy si kagawad nan may pakaangob to baka akubid mo na ito nasingob lay banget. Good morning mga kina amigo Jackal Vidal, si manager Jackal, si Coach Byron, si Roger De La Cruz ang matabang agila, si Troy Mora, and Jomar Landingin. Tayo, walay kini, marakapya gagawan di tadda bali da kalasyaw na Mayor Patrick Karamat. Okay, good morning daw kay Manny Marinas. Si Insan Manny. Kay Boss Bugoy Hernando at former admin Blood Mata, happy birthday Kuanan Edward Acacio. Okay. Rani Kalyanta, Kagawad Ray Calderon. Dito laman sa bilay problema lamat kagawad ha. Sandara isot la karna lamot irang mangi babantak na basura ditan ed kanto sora. Tungod sa problema ni may ipupurward ko si kayo nyara may ipupurward na siya kay ito'y babagatuya ay so makapasinagumot kasi di ba nababalaw tayo segundo paano kayo naging awardee wanto jay nako kagawad uwin si Kaso Yurara yan mga pasnuklaratan at Trinidad sa Kilaman Trinidad Subdivision jay at Sunrise Subdivision. Benji Shapno, good morning. Aray Batang Dagupan. Thank you ni Sararate, greetings. Mapalasapa siya, greetings, birthday greetings. Thank you Sararate, well wishers. Okay, si Mayor Patrick Karamat, very energetic, siyempre, ugaw ni kantayo, pero masiglat makuli-kuli. Sa gagawuntutan, uunla ed barangay, manliliber ed barangay, neneng to na antoy problema ed barangay, mitutuyaw ed saray, barangay officials at saray barangay residents. Kakatungtungan tura, kakabatun to na antura ratay problema, tiyanapan to na say solusyon. Bringing the government closer to the people. Sika to mismo, undapo at barangay, nanengning to, nakatungtung to'y totoo. Nabantayan to'y sitwasyon. Nantun talaga so problema at kada barangay. Natan, aksyonan to raratan. Iyanapan to na sararatay solusyon. Untan dapat aliwan sa may watang kalabat laad opisinam, air condition, wala kad swivel chair,
paunya-unya, ang ganaani, naugip ka la. Ang gapoy agawaan mo. Untan, alawan untan so leader. Say leader, nakar, unla. Nang to, what is happening on the ground? Taaratan so aaksyonan to. Kakatungtungan tura. O siya bilang ay mayor sa problema. Ajad da barangay mi unya. O antayo mulagmat sa budget na bali tayo pero kikinan tayo ratan pantutulungan tayo. Nya labat la siguro igawan tayo. Araratan na problema yo gawang kuy pulaing no panon tayo na resulta. Very kinta na resourceful mananap na say nayarin asinggaran to ya makatulong at bali ito. Untan dapat laan mo'y lugar, laan mo'y pasen, laan mo'y barangay, tanang nang muna anto'y problema. Aliwan samay, saliwan, bayaran, nako. Fernando Espinosa say kuanan Benji Sapno aray mga bagong bagong halal aliwan hangal, mga bagong halal na baska karanglan officers, magandang umaga kuanan Benji Sapno. Kumusta kila manaya at kabarangayan aray kabyangan na baska aray Barangay Association o Barangay Senior Citizen Association. Si pare analo, wala tay protesta, wala tay analunggaring, kimmanata itay 50 pesos, kimmanata itay bulas, ya ibubunog at sararatay kabyangan na senior citizen niya umbutos, ya sinasaliw, iraratay butos yo, makapasinagam awa. Ya ilakum su dignidad at malmalagya kantidad. Pati senior citizen, eleksyon, nasare officers, kwartaan, saliwan, flying voters, sa ulan, ay nako, makapabaing. Timatakkan kila, kimakagang la namin, baguan lararate altuyo, untan ninsin siya, so kagagawayo, agkina, hindi pa kayo natuto. Ato nagtayo umbangon, aga makabangon niya bansa tayo, anggad untan, so ugali, pero los binos nasaray tay tutuon sasaliwan. Makapabaing. Asosasyon labat ita na senior citizen at barangay, saliwan la, kwartaan la. No, wala mangitor na bulas, wala mangitor na 50 pesos. Insan ira mapapasirayaw ya itagay daily madaya si karaat analo. Paano na kinsuki mo victory mo paano mo na kinite victory mo ang gapoy dignitim, di ba? Nansaliw ka iwagayway mo si rin, sakso analo. Nga po, atan niya panalo, aliwang panalutan, aliwatan niya victory. Say panalo, ame bukal at puso, nasaratay totoo, yaman nangarotan mananisya at satay lideratum. Aliwan untan, ya saliwan, aliwan untan ya say dignidad at ilakom at mulagya kantidad.
Kumusta kilan BHW? Ya ginamit da ya manliber man kampanya mangkurang araratay barangay kinira barangay Tanod, barangay Service Point Officer, BSPO. Ginagamit tan niretay kabiyangan na barangay family araraya so ginamit niya mang kampanya. At sa tay, eleksyon lang bangat na senior citizen, pinuliti ka ni, pinibabalian ni. Ni ayay si Butos tayo at si Katuya su kandidato ng mayor. Nako! Manggastos kayo na balbalaga kantidad. Saliwan nyo raratay kagalangan nyo, mabambanday. Agyo raratan na iwagayway. Agyo raratan na ipasikat. Jad si kayo mismo, jad sarili yun natubok yun. Ya, aliwa kimot lamang ihapit. Balbalag so ginastos ko. Unya ginastos. Si kayo lang lamang, di ba? Si kayo mismo mangibagay untang. Pati PTA, pibabalian, pupolitikaan. Balang nyo lagi magnayo nitan. Time for every season. Ecclesiastes. Basa yutan. Wala na nang nangyutan at mga third chapter na sa Ecclesiastes. Time for every season. Nasabi-sabi mo't lamang sa panahon nyo. No, ano nang nangyulaya, you are counting days or years. Tayo mo't ligawan nyo siguro. Pero ang gapo incorrigible na tatawagan. Madam Lani Paragas, thank you for your greetings as well as for your prayers. Rani Kalyanta, wilugaw tupakunoy agaw-agaw yaman direngal si Nanay Rosita Claveria Tulyao. Okay, si Dong Tulyao. Engineer Ramiro Soriano. Ang kabalag signal to ditan at RQ is Lukaw. Sabi ng ating kaibigan si Brian. Sabi niya, Brian Talplacido, sabi niya, ganun ang maganda yung ginagawa raw ni Mayor Patrick Karamat. Naghahanap ng solusyon, hindi katulad nung kilala natin na naghahanap ng sisisihin. Kilala ko yan yun. Parang kilala ko yung tinutukoy mo. Nang hinahanap ay ang sisisihin kung paano manira, hindi kung paano hanapin ang problema at ihanap ng solusyon. Antayo, dito nabalay na Kalasyaw, no dull moment. Basta si Mayor Patrick, visionary leader itan maya kintutan. Gagawan to pang kinirang pangkabigan dito na bali na Kalasyaw. Cesar Patani Marites Ramos, Tansi Marites Soriano,
Marlon Rosal, Fernando Espinosa. Congratulations. Ngano sinasaliw yulatan. Sige. Pero makikimot. Malikot kimot yakin. Congratulations at sararatay analo. Iran na kabiyangan na barangay senior citizens officers. Baka wala ni protesta sa atan, ha? Kay Llamas family, si Nora Llamas, si Franz, dan si Marlon o Franz Hobson Llamas. And likewise, belated happy birthday kay ng compadre Engineer Bobby Llamas. 39 minutos kasumpalaan na alas 7 kabuasan wa Janire pakabat malalapod saray manangan tabay. Early in the morning. Let's go to magic, wag mag-panic. Dahil may hulog at easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, ika'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magaandang buhay! Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko lang kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos, hindi na ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain eh. After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-take Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako po si Congresswoman Manay Gina De Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng Pamilyang De Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket.
Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Magic Calasiao Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Biniranda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218. Sugar. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. It's not magic, wag mag-panic. Dahil may hulugan, easy and slow and mas pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, di kay kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan, Lusay Dishwashing Paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays.
Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning. Diez minutos antes siyaman alas 8 ada kabwasan panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wadman at United Arab Emirates si Presidente Bongbong Marcos sa caretaker natan si Rap Ricto, si Executive Secretary Rap Ricto. O araramay sangkot ada saratay flood control projects aray kabyangan na saray engineers na Department of Public Works and Highways inakalandalaray lisensya binawi na PRC so lisensya ng dating DPWH engineer Henry Alcantara.
Lapukunod saraya ibabagan gross unprofessional and unethical conduct kasumpalan niya nasangkot at sararatay flood control scam. Sa Professional Regulatory Board of Civil Engineering ay paksubda sa desisyon kasumpalan niya pimaway sa DPWH report ya wadta niya pauubatan si Alcantara at pangipaway na pundo para sa ratay GOS flood control projects at Bulacan. Jad pinan-review na PRB Civil Engineering say gave a primary weight, ang itar na primary weight at DPWH Special Audit Report and Decision unong at sa atay board. Sa board, na-establish itan sa engineer, si Engineer Alcantara at willfully inapproban sa payments na sare talura o na sare ghost projects tan si katuya si Makto bilang constitute as a severe breach of the Code of Conduct for Civil Engineers and betrayal of public trust. Si katutan desisyon niya impaksab kontra at kinan Alcantara inakalandala nasa'y lisensyaton niya. Nutwatan bilbilang sa involvement to sa raratan niya flood control anomalies at bilyon-bilyon itan. Gaano ka lang mula lisensya to? Mayaman lang. Dapat kuwan mo dyan sa raratay local mat o da sare probinsya mat ya nanangnang mat na siya para kasi raratay involved at sa raratan niya ghost projects araratay maanyani at proyekto. Darom niran informasyon na balita at sayan na programan early in the morning. Panamputan na sa balita tating igagimira. Kabiyangan tutay pangakal na lisensya at labin sa kimot at kabiyangan na DPWH executive so sinibak at pwesto inakal at pwesto. Paano tulara may arumay wala nampayla na early retirement da batik lara. Labin sa kay opisyal tan apatira regional director na departamento ng puro walang hiya o DPWH Department of Public Works and Highways so narilibla at saratay pwesto da legan niya iimbestigaan at sararay ibabagan anomalya. Nala sa Region 1, Region 1. Nala sa Region 4B, Region 5, Tanduaran District Engineer at Metro Manila. Region 1, Region 4A, Region 7.
Grabe, walay sarili dan construction firm. Yan ang mga lakay project, dapat si gamitin mo aman sa construction firm da. Tasan mula iter, i-advance mula rate boundary. Laylay samit, balbalag a kwarta pero problema balot so aarapundad sarayang kaplusan. Agdamot tam lamang iraratan na pinabangan. Agdamot itan na awit. Kantabay ko at technical side si Ka Edwin Inong. Itilak milalang wala sa balag min salamat at balang sinansakay ya pinablindo meringel. Salamat at pantitiwalayo. Salamat at saratay prayers yo. Diyos tiyag na apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Ali